दो फर्मिस्ट यंग मानन ग्यानजो एथनेल और सेरसिनियो आंसू 2 हफ्ते के बाद इन दोनों को वापस जीवित पाया गया है तिब्बती के जंगलों में वेस्ट सूरीनाम में। इन दोनों के फरक्लारिंग के मुताबिक ये दोनों तुरंत फरद्वाल हो गए थे। कुछ ही कदम जब ये दोनों जंगल में रखे हैं तो इन लोगों को वापस लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये दोनों मारिपा और पोदोसीरी खा खा कर 2 हफ्ते तक जीवित थे और इन दोनों का हालात स्टेबल है। इन दोनों को भर्ती कर ली गई है आगे के कंट्रोल के लिए। 4 पुलिस फंक्शनर्स को जिनमें भी कमिश्नर जॉन कृष्णा दत्त को बहुत फंक्सी कर दिया गया है। छानबीन चल रहा है जो 2 लाख इंसिडेंट हुआ था लावा खबीत में। एक एस्पिरेंट एजेंट का भी मृत्यु हुआ है एक खवापंद रूफ ओवरफॉल के समय। इंफॉर्मेशन के मुताबिक छानबीन से पता चला है कि ये जो सिपाहियों है ये सब तीख बटालिंग बफेलिंग्स काम कर रहे थे एक अंडरनेमिंग के लिए उसी इलाका में। ऑफिशियल पुलिस ताकन से बाहर भी रेखियो कमांडेंट को इसके बारे में खबर था। अफदेलिंग OPZ छानबीन जारी कर रहे हैं। न्यू कॉफी कैंप में एक फर्दाख्त जो बकैंत है कैली के नाम से इन्हें गिरफ्तार की गई है फिर वापनवेत को ओवरथ्रो करने के लिए। इनका गिरफ्तारी की गई है रेहियो बेस्तांतिम मिदन के जरिए। कंट्रोल के समय एक फिरवापन म्यूनिसी के साथ पाया गया है और उसे बसलाख में ले लिया गया है। फर्दाख्त को जोड़ा जा रहा है जो पहले का हवलदार खबरोफिगन की गई है बेनालांत में और ये काफी समय से भी ऑप्सपोरिंग्स लेस पर था। ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ ओवरलैप करने के बाद इसे जेल में डाल दी गई है। इस साक को आगे छानबीन की जा रही है रिसर्च के जरिए। इनका आनहोल्डिंग एक ब्रेडर इन स्पनिंग के अंडर अट रहे हैं क्रिमिनलिटेट और इलेगल वापन बसित को उसी इलाका में कम करने के लिए। स्पेन पुलिस जो करीबन 30,000 किलो कोकाइन को अंदरश्त किया है एक आदमी सूरीनाम से भी गिरफ्तार हुआ है। ये गिरफ्तारी हुआ है एक फ्राख्त शिप पर जो अटलांटिस ओशियान पर पाया गया है। स्पेन डॉक्यूमेंटन के मुताबिक सूरीनामर के अलावा 5 आदमियों जो हॉलैंड का है उन लोगों को भी पकड़ा गया है। ये ग्रुप स्वार बवापन था और ये बड़ा पड़ते ड्रग्स को बवाक कर रहे थे। रिकॉर्ड फंड्स सामने आया है इंफॉर्मेशन मिलने के बाद नीदरलैंड्स पुलिस का एक इंफॉर्मेंट के जरिए। दुकानदारों सूरीनाम में रिस्केर कर रहे हैं हो खबूतस जब सामान रैक पर रहेगा एटिकेटन के साथ जो फ्रेम द तालन में है बगैर duidelijke Nederlandse informatie. Economische controledienst strengere controles uitvoer कर रहे हैं verpakkingen, productinformatie और prijsaanduidingen पर। ऑथोरिटेटन के मुताबिक कंज्यूमेंटन को समझना चाहिए कि वो सब क्या खरीद रहे हैं, खास करके फूडिंग्समिddelen और दवा को लेकर के। अंडरनेमर्स को पुकार की जा रही है कि वो सब समय होते हुए अपनी प्रोडक्टन को आन पास करे संक्सीस और इन बसलाहनामों से बचने के लिए। DNA रवीन रघुनंदन ernstige zorgen uit किया है जो बुरी हालात में है सड़क हेनर और वागनिंगन के बीच निकेरी में। उनके मुताबिक ये जो बुरी हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर है ये खतरा है वेगgebruikers, landbouw, ट्रांसपोर्ट और algemene bereikbaar है जो है उस इलाका में। वो दिखला रहे हैं कि जनता, ondernemers और टूरिस्टन को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बड़ा बड़ा गढ़ा है, बसखादखिंगन होते हैं और भी मुइलक बखान बार देलन जो है सड़क में। रघुनंदन सरकार को पुकार कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द से अंडरहाउस werkzaamheden किया जाए। इससे पहले
کہ حالات اور ایکسکالیر ہوئے۔ حال ہی میں فتح ووڈخرس کولمبیانس سیکن ہیسن کا سورینامو کے اور آئیں گے اوپن ستاند میڈس سکولدن کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ بتالنگس اختر ستندن اتپن ہوا ہے آرمیلوف ریخلنگ کے اندر، جہاں پر سورینامس پاشنتن اسپیشلسٹس زرخ کے لیے کولمبیا کے اور بھیجائے جاتے ہیں۔ پہلے بھی خبر کی گئی تھی $1,000,000 اخترستالخ بتالنگن کے بارے میں، جس کے وجہ سے ذکر ہیسن یوریدس ستپن کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ کویسٹی دوبارہ دباؤ ڈال رہے ہیں خزونت ہیچ سیکٹر پر، اور جو فنانشیل فرپلختنگن ہے سورینامو کی سرکار کا۔ د کارائیبیس فالوس خزونتھیٹس اور خانسات سی کارپا ریشیو میں دیشوں کو پکار کر رہے ہیں کہ وہ چوکن نہیں رہے، کیونکہ کئی ہانتا فیورس خفالن فستل ہوا ہے ایک کروز شپ پر۔ کارپا کے مطابق خطرہ کارائیبیس خبیت کے لیے ابھی تک کم ہے۔ فیورس ہمیشہ پھیلائے جاتے ہیں بسمت کناخ دیرن کے ذریعے، اور اوفردراخ فامنس آف مینس یہ زیلدن سامنے آتے ہیں۔ لیٹسٹاتن کو رائے دی جا رہی ہے ہافنس میں کنٹرولز کرنے کے لیے اور سخیپن پر بھی مضبوط کرنے کے لیے، خاص کر کے کیونکہ بڑا تعداد میں کروز سخیپن ریشیو میں ہے ان دنوں۔ ایک ایکسپلوسی بیفے کے راتری میں نیدرلینڈس regeringspartij D66 کا جو ہوف کوارٹیر ہے دن ہاگ میں ہانی پہنچائے ہے۔ سپاہی کے مطابق کسی کو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن ایک فردخت کو گرفتار کی گئی ہے۔ پرمیئر اور پارٹائی لیڈر روب یتن نے فرکلار کیا ہے کہ ممکن ہے فیورورک بومن بریفن بیوس کے ذریعے اندر پھینکا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ حادثہ ایک لافہرتخ انتمدادسی عکسی ہے۔ یہ پارٹائی خباؤ پہلے بھی دلویت تھا پروٹیسٹن اور فرنیلنگن کا۔ سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے فرسیکنکس مذہب سیلف ریلائنس کے پاس انخریب کرنے کے لیے، اس کے وجہ سے سوال اتپن ہوا ہے موتیفن اور ٹائمنگ کے بارے میں۔ پوزیٹیو فنانشیل ریزلٹاتن ہوتے ہوئے سوچا جا رہا ہے انافانکلک کمیسارسن کو بدلنے کے لیے، اور یہ وجہ ہے ڈسکسی بستورلک انافانکلک ہے اور موخلک پولیٹک انفلوٹ کے بارے میں۔ سرکار کو بڑا حصہ اندیلن بلنگ ہے، لیکن پورا ایخنار نہیں ہے۔ اس کے وجہ سے تناؤ اتپن ہوا ہے پبلک اور پریفات بلنگن کے بیچ میں۔ ڈویڈلک اندر بوئنگ نہ ہونے سے تو جو انسیکر ہے تھے بترکن پرتین کے پاس یہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ انالسٹن دکھلا رہے ہیں جو خطرہ ہے پرسیپسی کا ماکس کنسنٹراسی کو لے کر کے۔ ٹرانسپیرنسی اور ڈویڈلک کمیونیکاسی اسینشیل ہے بھروسہ کو قائم رکھنے کے لیے، اور جو تویفل ہے پولیٹک انمینگنگ کا اسے بپیر کرنے کے لیے۔ درات فان منسٹر اپریل کے پہلی تاریخ سال 2026 سے نیا ہونوراریا فاسٹیل کی ہے انٹر ڈیپارٹمنٹال اور ڈیپارٹمنٹال کمیسیز اور اسٹورگروپن کے لیے۔ ایک مصف سے پتہ چلا ہے کہ فورسٹرز جو ہے انٹر ڈیپارٹمنٹال کمیسیز کا اب 10,000 SRD مہینہ وار ملے گا، جبکہ لیڈن کو 9,500 SRD ملے گا۔ ڈیپارٹمنٹال کمیسیز کے لیے ہونوراریوم ہے 9,700 SRD، فورسٹرز کے لیے اور 9,250 SRD لیڈن کے لیے۔ فورسٹرز جو ہے اسٹور گروپن کا انہیں 7,500 مہینہ وار ملے گا اور لیڈن کو 7,000 SRD۔ یہ ریخلنگ سال 2024 مئی مہینے کا جو پہلے کا مصف تھا اسے فرفنگ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک یونیفارم فرخودنگ اوور ہیڈ اسٹرکچر کا ہوگا۔
Greffie van het Hof van Justitie en Politie के पास एक फकातूर पब्लिशर की गई है जिनमें एक्सप्लिसिट मांग की गई है एक onomkoopbare kandidaat की. हालांकि इंtegriteit एक basis vereiste होना चाहिए rechtspraak के अंदर, लेकिन नादरुक है ये eigenschap पर. फॉर्मुलेरिंग सवाल उत्पन्न किया है जो नोट्स के इस तरह के नॉर्मन को एक्सप्लिसिट बनूं करने के लिए. ये सुखरेर कर रहा है कि भविष्य जो है ऋषि को उसका करप्सी को लेकर के और जो भरोसा है सिस्टम के अंदर फकातूर बनादरुक करता है. इसके अलावा eigenschappen जैसे कि betrouwbaarheid और भी प्रोफेशनलिटेट. इसके साथ में एक बेद उत्पन्न हुआ है जिनमें फंडामेंटल waarden niet impliciet veronderstel की जाती है लेकिन एक्सप्लिसिट मांग की जा रही है. ये onderstreep कर रहा है कि कितनी चौड़ा zorgen है इंtegriteit के बारे में publieke instellingen के अंदर. citrus sector एक अहम स्पेयरपुंट रहेगा landbouwbeleid के अंदर सूरीनाम में. ये बात मिनिस्टर माइक नूर सालिम ने कहा है जब शुरुआत की गई है सिट्रस कल्टीवेशन ट्रेनिंग के साथ IDB प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिट्रस प्रोडक्शन इन सूरीनाम. ये ट्रेनिंग लागू है hogere productiviteit, bestrijding van ziekten en plagen और betere kennisoverdracht landbouwers और LVV voor lichters पर. Kasaba और मार्कुसा भी एक ब्रेडर landbouwtrainingen के अंदर गिर रहे हैं डायरेक्टोरेट लो आफ्का. एक स्प्रेकर VHP के ओर से बनादरुक किया है 160 jaar volksvertegenwoordiging के herdenking के दौरान कि डेमोक्रेसी, rechtsstaat और nationale eenheid centraal रहना चाहिए सूरीनाम में. वो दिखलाए है जो हिस्टोरिक रोल है VHP का 1949 से जगन्नाथ लक्ष्मण के निर्देशन में और भी कहा कि volksvertegenwoordiging न सिर्फ debatten के बारे में है लेकिन भी concrete resultaten samenleving के लिए. स्पीकर के मुताबिक जनता चाहते हैं इकोनॉमिसche zekerheid, अच्छा onderwijs, gezondheidszorg और भी मौका नौजवानों के लिए भी पुकार की गई है. ट्रांसपेरेंट bestuur के लिए sociale rechtvaardigheid और bescherming democratische instituties का. जो plannen है landbouw sector को सूरीनाम में uitbreid करने के लिए तो इसे सामना करना पड़ता है स्ट्रक्चरल beperkingen के साथ grondgebruik और eigendom को लेकर के. हालांकि ogenschijnlijk बहुत सी beschikbare ruimte है लेकिन praktijk में देखने में आते हैं कि जमीन हमेशा juridisch फंसा पड़ा है या हाथों में है particuliere belangen का. ये रुकावट है grootschalige ontwikkeling और investeringen में. साथ ही साथ भी milieubeperkingen और internationale दबाव जो है एक रोल खेल रहा है जो बहुत है bosgebieden का. combinatie versnipper करता है grondbeheer का और onduidelijke eigendomsstructuren vertraag करते हैं beleidsuitvoering को. इसके वजह से उत्पन्न होते हैं एक खाई beleidsvisies और praktische realisatie के बीच जिसके वजह से इकोनॉमिसche diversificatie landbouwsector के अंदर beperkt रहता है और plannen moeilijk uitvoerbaar होते हैं. Kanawaima Veerdienst सूरीनाम और गुयाना के बीच सालों से जूझ रहे हैं bestuurlijke instabiliteit और organisatorische problemen के साथ. wisselingen management और toezicht में जो gecombineerd है politieke inmenging के साथ वजह है कि gebrek है consistent beleid का. पहले का कॉन्फ्लिक्टन और juridische procedures दिखलाते हैं structurele tekortkomingen पर controle और besluitvorming में. Recente ontwikkelingen दोबारा दिखलाए हैं
snelle veranderingen, raad van commissarissen और management posities का इल्जाम belangenverstrengeling का ondermijn करता है भरोसा को और आगे Veerdienst इसके वजह से kwetsbaar रह गया है strategisch belang transport और इकोनॉमी के लिए होते हुए बगैर structurele hervorming stabiliteit onzeker रहेगा और operationele problemen बार-बार herhaal करेंगे recent statistieken दिखला रहे हैं कि एक डालिंग हुआ है गरीबी का सूरीनाम में लेकिन ये cijfers अलग है जो dagelijkse economische realiteit है बहुत सी huishoudens का stijgende prijzen basisproducten का और beperkte koopkracht दिखलाते हैं जो aanhoudende financiële दबाव है चाहे officiële data verbetering suggereer करता है लेकिन burgers ये अपने levensstandaard में महसूस नहीं करते हैं जो फर्क है statistische metingen और feitelijke omstandigheden के बीच सवाल उत्पन्न करता है जो gebruikte methodologie और interpretatie के बारे में structurele problemen जैसे lage inkomens और hoge kosten ये रह गए हैं इसके वजह से उत्पन्न हुआ है एक discrepantie beleidsrapportages और सोशल रियलिटेट के बीच जो भरोसा इकोनॉमिक cijfers में और बeleid को ondermijn कर सकता है bezoekers के मुताबिक तो begraafplaats Wijngaarden Paramaribo में काफी बुरी हालात में है in staat van verwaarlozing है achterstallige onderhoud के वजह से hoog onkruid और dichtgegroeide paden मुश्किल पैदा करते हैं खराफन के पास पहुंचने के लिए और जो करैक्टर है उस जगह का भी फरस्तोर करते हैं बसुकर्स महसूस करते हैं कि जिन लोगों का मृत्यु हुए है और जो ना बस्तामदन है उन लोगों को इज्जत नहीं किया जाते है काफी समय से शिकायतें की जा रही है लेकिन स्ट्रक्चरल एक्शन नहीं लिया जाते है कुछ burgers सोच रहे हैं क्रेमासी के बारे में ताकि ये हालात ना हो उनके मुताबिक duidelijke verantwoordelijkheid और toezicht नहीं है अगर हमेशा onderhoud की जाएगी बेहतर organisatie रहेगा तो हालात भी सुधर सकते हैं इंस्टेंसेस को पुकार की जा रही है कि ये शमशान भूमि को फिर toegankelijk और waardig बनाया जाए जो Zeedijk के Brandyweg के किनारे weg naar zee पर धीरे धीरे पूरा हो रहे हैं करीबन 4 किलोमीटर जो geplande lengte का है realiseer हुआ है प्रोजेक्ट लागू है एरोसी ओवरस्ट्रोमिंग से बचाने के लिए और landbouwgrond को भी बचाने के लिए कंस्ट्रक्सी में है कई लाखन जैसे कि zamti geotextiel और breukstenen stabiliteit के लिए dijk के अलावा भी afwateringskanalen को बेहतर की जा रही है जिसके जरिए regenwater efficiënter बह सकते हैं प्रोजेक्ट का वार्दा है करीबन 11 मिलियन अमेरिकानse डॉलर्स का और ये uitvoer की जाती है एक चीनीज कंसोर्टियम के जरिए पहला सिग्नल दिखला रहे हैं कि afname है वाटर ओवरलास्ट का ये काम हिस्सा है एक ब्रेडर kustbescherming और इंफ्रास्ट्रक्चर verbetering को लेकर के उस इलाका में मिनिस्टर रेमोंड लानवेल्ड ने oproepen को verwerp किया है aftree करने के लिए जबकि कटास की गई है जो aanpak है समस्याओं को लेकर के luchtverkeersleiding के अंदर verstoring luchtverkeer का अंदर bemanning के वजह से वजह बने है इंटरनेशनल aandacht और politieke druk का लानवेल्ड ने कहा कि वो एक्टिव betrokken था overleg के समय relevante actoren के साथ और भी maatregelen लिया है वो benadrukt किया है कि beoordeling उनके functioneren के बारे में president और vice-president के पास है ना कि individuele parlementariërs के पास
منسٹری کئی ڈائریکٹوراتن اور پاراستاتالن کو بہر کرتا ہے، جس کے وجہ سے ان کے مطابق کمپلیکس داخلن بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ کرٹک ہوتے ہوئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں جو لوپند انسپاننگن ہے اسٹرکچرل اپلوسنگن کو ریالیسیر کرنے کے لیے۔ جو بسخیک بار ہے تھے کوک خاص فلیسن کا، یہ وجہ ہے ایکسٹرکچرل پرابلم کا کنسیومنٹن اور فرکوپرس کے لیے۔ چاہے پریزن کو آفیشیل فصلح کی گئی ہے، لیکن آن بہت آنری خدمات ہے، جس کے وجہ سے خبروکرس کو کئی فرکوپنٹن پر جانا پڑتے ہیں۔ کلین ہمدلارن اوپریر کر رہے ہیں منیمال ونس مارشس کے ساتھ، اور ان لوگوں کو ہانی ہوتا ہے دفیکٹ یا لکن فلیسن کے وجہ سے۔ اس کے کارن بہت سی فرکوپنٹن رک رہے ہیں بیچنے سے، جس کے وجہ سے سخاست اور فرخوت ہوتے ہیں۔ سٹیوات دکھلاتے ہیں جو تکورت کومنگن ہے ڈسٹریبیوٹسی اور بلیٹ میں۔ اسٹرکچرل اپلوسنگن چاہتے ہیں ایفیشنٹر سپریڈنگ، کمپنساسی ریخلنگن فرکوپرس کے لیے اور سامن ورکنگ کو اوور ہیڈ اور سیکٹر کے بیچ میں۔ یہ جو سمسیا ہے اوفر اسٹیک کرتا ہے انڈیویڈویل فرسٹراسی کو اور ورسپیخل کرتا ہے جو بریڈر اکنومیس اور لوجسٹک کوٹس بار ہیڈن ہے فورزنگ کے اندر باسس پروڈکٹن کا۔ جو چوتھا ایڈیسی تھا سورینام ماڈل یونائٹڈ نیشنز 2026 کا، ثابت کیا ہے کہ اسٹوڈنٹن تیار ہے انٹینسیو انویسٹر کرنے کے لیے اکیڈمیس اور پرسونل انٹویکلنگ میں۔ کئی ہفتے تک ڈیل نیمرز نے فالو کیے ہیں ٹریننگن کو دبت میں ڈپلوماسی اور انالیس انٹرنیشنل فراخستکن کے بارے میں۔ ایفنمنٹ آرگنائزر کی گئی ہے آنٹندکم یونیورسٹیٹ کے ساتھ میں مل کر کے، جہاں پر تھیوری کو کمبینر کی گئی ہے پریکٹیک رخت سیمولیشنز کے ساتھ میں۔ اسٹوڈنٹن رولن اپنے اوپر لیے ہیں جیسے کہ فرتیخن ورد خرچ دیشوں کا، اور کام کیے ہیں اپلوسنگن پر موندیال پروبلیمن کی۔ دیل نام فرائض کیا تھا ڈسپلن اور ٹیکس مینجمنٹ کا اسٹڈی کے علاوہ اور فرپلخٹنگن۔ پریسٹاتسیز ڈیل نیمرز کا السٹریٹ کرتے ہیں جو انویز کپاسیٹیٹ ہے اسٹوڈنٹن پاپولیشن کے اندر، اور بفستخ کرتے ہیں جو بلنگ ہے اس طرح کا انیشیٹیفن کا انٹویکلنگ کے لیے۔ جو انٹویکلنگ ہے اولی اور خاص سیکٹر کا سورینام میں، وجہ ہے جو بڑھتا ہوا انٹریسٹ ہے اسٹوڈنٹن کے اندر ایکٹیو بھاگ لینے کو یہ انڈسٹری میں۔ اسٹوڈنٹن انیک اسٹڈی رختنگن کا سیکھنا لیر کر رہے ہیں جو کمتائی ہے پریکٹس آنسلائٹنگ کا اپلائڈنگ اور آربیٹسمارک کے بیچ میں۔ وہ بنادر کرتا ہے کہ جو نوٹ ساکھ ہے سامن ورکنگ کا اندرویس انسٹیلنگن اور بدریفن کے بیچ توخنگ پانے کے لیے اسٹاشس تک ٹریننگن اور پریکٹیک ایرفارنگ کو بڑا بنانے کے لیے۔ سیکٹر مانگ کرتا ہے ملٹی ڈسپلینر ایکسپرٹیز جیسے کہ یوریڈکس، ٹیکنکس، اکنومکس اور ملیو کینس۔ اسٹوڈنٹن خود کو ریخت کرتے ہیں تیاریاں پر کمپٹیٹیو رہنے کے لیے انٹرنیشنلائزیشن مارکیٹ کے اندر۔ حالات دکھلاتے ہیں جو اسٹرکچرل ضرورت ہے بلیٹ کو لے کر کے، جو ٹیلنٹ انٹویکلنگ اور سیکٹر انتخاباتی کو افیکٹو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پراماری بوزوں میں ایک ایونمنٹ آرگنائزر کی گئی ہے جہاں پر بچوں کو ٹریڈیشنل سورینامس اسپیل فارمنس سکھائے جاتے ہیں۔ فوسٹمپرے خود کو ریخ کرتے ہیں ایکٹیویٹیٹن کو ہیر انٹروڈیوسر کرنے کے لیے جیسے کہ توترکن زاکلوپن اور کنکرن۔ انیشیٹیو کو دل ہے کلچرل ایرف خود کو لیفند پکڑنے کے لیے اور اسے اوفر دراخ کرنے کے لیے نیا خین راتسی پر۔
بچوں کو سکھائے جاتے ہیں soziale vaardigheden جیسے samenwerking اور motorische ontwikkeling. ایونمنٹ آرگنائزر کی جا رہی ہے ایک اسٹیکٹنگ کے ذریعے اور یہ خود کو لاگو کیا ہے بچوں کے اوپر جو 6 سے لے کر 12 سال کے بیچ میں ہے. اس کے علاوہ بھی یہ فصلح کی جاتی ہے ایک ڈاکیومنٹر انٹرنیشنل آنداخت جنریٹ کرنے کے لیے. پروجیکٹ بنادرک کرتا ہے کہ کتنی ضروری ہے امماتریل عرف خود کا ایک مدرن samenleving کے اندر. کورونی میں کندر ریختن پروجیکٹ پکن لیتی ناوی لیتی uitvoer کی جا رہی ہے انیک اسکولوں پر جیسے کہ ملو تاتا کولین اور OS ٹوٹنس پر. لیرلنگن کو انٹرایکٹیو فورلخٹنگ دی گئی ہے کندر ریختن بسخرمنگ کے بارے میں اور کہاں وہ لوگ مدد مانگ کر سکتے ہیں اگر پرابلم ہوتے ہیں. پروجیکٹ کو آرگنائزر کی گئی ہے یونیورسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار کندر ریختن کے ذریعے ریختن اسٹوڈنٹن کے ساتھ میں آن de Universiteit van Suriname کا. انیشیٹیو نیمرز یونگرن کو بوستر بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ریختن کو لے کر کے اور جو پوزیسی ان لوگوں کا ہے samenleving کے اندر مضبوط کرنے کے لیے.